بریگزٹ پر ڈیڈ لاک ختم نہ ہو سکا، برطانوی پارلیمنٹ نے بریگزٹ منسوخی، کسٹم یونین، نئے ریفرنڈم اور ناروے طرز کے تعلقات کے آپشنز مسترد کر دیے ہیں۔ آئندہ خلائے عمل طے کرنے کے لیے وزیر اعظم ٹریزا مے کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ بریگزٹ پر غیر یقینی صورتحال برقرار، برطانوی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم ٹریزا مے کی ڈیل کے متبادل چاروں آپشنز مسترد کر دیے۔ یورپی یونین کے ساتھ مستقل کسٹم یونین کی قرارداد 273 کے مقابلے میں 276 ووٹوں سے مسترد ہوئی۔ یورپی یونین کے ساتھ ناروے طرز کے تعلقات کی قرارداد 261 کے مقابلے 282 ووٹوں سے نامنظور کی گئی۔ نو ڈیل کی صورت میں بریگزٹ منسوخ کرنے کی قرارداد بھی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے حق میں 191 اور مخالفت میں 292 ووٹ ڈالے گئے۔ اسی طرح پارلیمنٹ سے پاس کی گئی ڈیل پر ریفرنڈم کرانے کی قرارداد بھی 12 ووٹوں کے فرق سے مسترد کر دی گئی۔ ناروے طرز کے تعلقات کی قرارداد مسترد ہونے پر رکن پارلیمنٹ نک بولز نے ٹوری پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ بولز کا کہنا تھا کہ ٹوری جماعت کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے پر رضامند نہیں، لہٰذا اب وہ اس کی مزید نمائندگی نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب وزیر اعظم ٹریزا مے کی زیر صدارت آج کابینہ کا اہم اجلاس ہوگا، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ بریگزٹ سیکرٹری سٹیو باکلے کا کہنا ہے کہ حکومت رواں ہفتے اپنی ڈیل کو چوتھی بار ووٹنگ کے لیے پیش کر سکتی ہے۔ برطانیہ کے پاس بریگزٹ سے متعلق فیصلے کے لیے 12 اپریل تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی بیساکھی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ہنسلو کے مرکزی گردوارہ سے نگر کیتھرین کا جلوس نکالا گیا، جس میں پنجاب کے کلچر کو اجاگر کیا گیا اور بیساکھی کی آمد پر جشن بھی منایا گیا، جبکہ اگلے اتوار کو یورپ کا سب سے بڑا جشن ساؤتھ ہال میں منایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے۔ پنجاب میں موسم بہار کے آغاز اور 1699 میں گرو گوبند سنگھ پنتھ کی تشکیل کی تقریبات کا آغاز لندن کے علاقے ہنسلو میں نگر کیتھرین کے جلوس سے شروع ہو گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے فیملیز کے ہمراہ شرکت کی۔ جلوس میں پنجابی کلچر کا رنگ نمایاں رہا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ اور سکھ کمیونٹی گرو گوبند سنگھ کی مناسبت سے لوک گیت بھی گاتے رہے۔ اس موقع پر شرکاء نے کرتارپور راہداری کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی، جبکہ بھارت کی جانب سے میٹنگ کینسل کرنے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا۔ جلوس ہنسلو کے مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا مرکزی گردوارہ میں اختتام پذیر ہوا۔ نگر کیتھرین کے راستے میں مختلف سٹال لگائے گئے تھے، جہاں سارا دن لوگوں کی تواضع مختلف پنجابی کھانوں سے کی جاتی رہی۔ دبئی کے مقامی ہوٹل میں فارن ایکسچینج اینڈ ریمیٹنس گروپ کی جانب سے سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر سے ایکسچینج کمپنیز نے شرکت کی۔ سالانہ اجلاس کا مقصد منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ٹھوس میکانزم بنانے کے لیے اقدامات کرنا تھا۔ اجلاس کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تخریب کاری میں استعمال ہونے والی دولت کی روک تھام کے لیے دبئی کے مقامی ہوٹل میں FERG گروپ کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام بڑی ایکسچینج کمپنیوں کے نمائندے شریک ہوئے اور ان کو سینٹرل بینک آف UAE کی جانب سے بنائے گئے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ فارن ایکسچینج اینڈ ریمیٹنس گروپ UAE کے مرکزی بینک سے منظور شدہ ہے، جو منی ایکسچینج کمپنیوں کو اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے حوالے سے آگاہی دیتا ہے، تاکہ غیر قانونی طریقے سے ٹرانسفر کی جانے والی دولت کو روکا جا سکے اور یہ دولت دہشت گردی جیسے جرائم میں استعمال نہ ہو سکے۔ کمپنی کے نائب صدر اسامہ حمزہ الرحمہ کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس اجلاس کا مقصد سینٹرل بینک آف UAE کے منی لانڈرنگ کے حوالے سے نئے قوانین کے بارے میں کمپنیوں کو آگاہ کرنا تھا، تاکہ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے سٹینڈرڈ پر پورا اترا جا سکے۔ Foreign Exchange Remittance Group, part of its plan is to disseminate the awareness and to educate the members of the FERG about the latest regulations and standards which is being brought by the Central Bank of United Arab Emirates. In our collaboration with Central Bank of UAE, we try to bring all the experts along with the officials and senior officers from Central Bank
to communicate to our members what's been their obligations towards such rules and standards, and the ability of the creating such awareness as a culture within those organization in order to have a full implementation which meets the expectation of the Central Bank of UAE and keeps the standards as a whole in United Arab Emirates as one of the top standards being implemented, whether it is from anti-money laundering, combating terrorist financing, or from the other corporate governance around management, capital adequacy, or the other aspects within the exchange houses. FERG کے خزانچی راجیو رائے پنچولا کا کہنا تھا کہ وہ اس قسم کے ایونٹس ماضی میں بھی منعقد کرتے رہے ہیں۔ اس اجلاس میں معروف منی ایکسچینج گروپس کے اعلیٰ عہدیداران کو مدعو کرنے کا مقصد منی ایکسچینج گروپ کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ غیر قانونی چینل سے رقم کی منتقلی کا سدباب کیا جا سکے۔ FERG, we have been organizing such events in the past. This year again we've organized the AML and OP heads meet where we've basically discussing purely on exchange houses and what all we need to do when it comes to AML, when it comes to compliance. We've had a discussion on the standards that were issued by the regulator in March of last year and implementation which was required by December. Together with this, there was an independent assessment that all exchange houses had to conduct through leading consultants. So generic reviews were given on basically what all happened, how the reviews happened for the exchange houses. So we've seen a very serious behavior right from top management. اجلاس میں شرکاء نے بھی اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر روشنی ڈالی اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر منتظمین نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور شرکاء کو پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ روس کے شہر پینزا میں پاکستانی مصنوعات کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر پاکستانی مسالہ جات، جیولری، بیڈ شیٹس اور دیگر مصنوعات روسی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ تفصیلات جانیں گے شاہد گھمن کی رپورٹ میں۔ روس کے شہر پنزا میں پاکستانی مصنوعات پر مشتمل ایشیا لنک نمائش کا افتتاح ایگزیبیشن سینٹر پنزا کے ڈائریکٹر رومن نکلاچ نے کیا۔ اس نمائش میں 30 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پر پاکستانی مسالہ جات، چائے، گارمنٹس، بیڈ شیٹس، کاسمیٹکس، جیولری، مٹھائی، چاول اور لیدر مصنوعات شامل ہیں۔ پاکستانی مصنوعات روسی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں، جبکہ غیر ملکی خواتین پاکستانی مسالہ جات، جیولری، گارمنٹس اور لیدر کے پرس خریدنے میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں۔ نمائش کے افتتاح کے موقع پر مہمان خصوصی رومن نکلاچ نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بے حد خوشی ہے کہ ان کے شہر میں پاکستان کی مصنوعات کی نمائش لگائی گئی جس میں سستے داموں معیاری اشیاء مل رہی ہیں۔ Деловые взаимоотношения с подобным проведением мероприятий, выставки Пакистана у нас в нашем городе, в Пензе, представлено уже, конечно, не первый раз, но не так это часто. Хотелось бы, чтобы это присутствовало как можно больше мероприятий, потому что представлена хорошая продукция, которая пользуется спросом у нас здесь. रशियन जो पिंजा के सिटी वाले लोग हैं इनको बहुत पसंद कर रहे हैं और जितनी भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस नुमाइश में मौजूद है तमाम की तमाम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। बहुत अरसा से हम पाकिस्तानी मसनूआत को प्रमोट कर रहे हैं रशिया में और इसी सिलसिले में हमने पिंजा सिटी है रशिया की, इसमें एग्जीबिशन लगाया है और लोगों इतना पसंद कर रहे हैं पाकिस्तानी मसनूआत को, तो हम इंशाल्लाह इसको बड़ा करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारा पाकिस्तान की इधर मसनूआत वगैरह चल रही हैं और बहुत अच्छा काम है। बहुत कामयाब जा रहा है, लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं मसनूआत हमारी पाकिस्तानी बहुत ज़ोरों शोर से। यहाँ बहुत पसंद मिल रही है, इधर लोग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं और हम मज़ीद चाहते हैं कि पाकिस्तानी मसनूआत को इधर और फ़रोग़ दिया जाए। पिंजा सिटी या रशिया का यहाँ पे पाकिस्तानी मसनूआत को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एग्ज़िबिशन शुरू किया हुआ है और पाकिस्तान के नाम के ऊपर बहुत सी दुनिया जो है ना उमड़ पड़ी है ये देखने के लिए मसनूआत हमारी। इस नुमाइश का मकसद रूस में पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ और इन्हें रूसी शहरियों से मुतारिफ़ करवाना है। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, रूस। सऊदी अरब में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून कबीले रुतबारी की तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें सैकड़ों की तादाद में कबीले के अफराद ने शिरकत की और इस अज़्म का इजहार किया कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मज़ीद तफ़सीलात उमैर अली की रिपोर्ट में।
दारुल-हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब से रोदबारी कबीले के अमायदीन का कहना था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। रोदबारी कबीले ने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर और बैरून ममालिक में रहकर मुल्क व कौम की खिदमत को यकीनी बनाया है। तकरीब से खिताब करते हुए शेर आलम खान रोदबारी का कहना था कि इनकी पहचान पाकिस्तान है और इन्हें इस पहचान पर फख्र है और वो अपनी पहचान कायम रखने और अपने वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। प्रोफेसर इसहाक, हमीद खान, अमीनुल रहमान और जान बादशाह समेत दीगर का कहना था कि वो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हांगकांग ने यौम पाकिस्तान के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें सेकेंडरी स्कूल के तलबा के लिए मजमून नवीसी के मुकाबले और पाकिस्तान की तारीख पर नुमाइश शामिल थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सजाई इस तकरीब में 60 के करीब तलबा और तालबात ने मुकाबले में हिस्सा लिया और बच्चों और बच्चियों ने खूब दिलचस्पी से अपने वतन के बारे में लिखा। मजमून नवीसी में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। मजमून नवीसी के मुकाबले के अलावा एक तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान बनाने का मकसद और पाकिस्तान की जदोजहद में हिस्सा लेने वाली अजीम शख्सियात के हवाले से तस्वीर रखी गई थी। शुरकाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हांगकांग की इस सरगर्मी को खूब सराहा जिन्होंने फैमिलीज के लिए रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जिसमें बच्चों को पाकिस्तान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का मौका मिला। तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान ने तलबा और इनके वालिदैन और उस्तादा को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने अपने बच्चों में पाकिस्तानियत का तसव्वुर कायम रखा और अपने मुल्क और ज़ुबान से मोहब्बत पैदा की। दुबई में मीना लॉक अवार्ड गाला का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी कंपनी फन सिटी पाकिस्तान ने भी एक अवार्ड अपने नाम किया। अवार्ड शो में 200 से ज़ायद एंटरटेनमेंट कंपनियों ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे दुबई से हमारे नुमाइंदे मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई में बिखरे एंटरटेनमेंट के रंग, बेहतरीन कारकर्दगी पर दुनिया भर से शिरकत करने वाली कंपनियों को दिए गए एजाज़ात। दुबई में एंटरटेनमेंट की दुनिया में कामयाबियों का जश्न मनाने के लिए मीना लॉक अवार्ड गाला नामी रात सजाई गई जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 200 बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों ने शिरकत की। अवार्ड शो में पाकिस्तान से शरीक होने वाली वाहिद एंटरटेनमेंट कंपनी फन सिटी पाकिस्तान ने बेस्ट यूनिक विजिटर अट्रैक्शन का एजाज अपने नाम किया। ये अवार्ड कंपनी के CEO काशिफ अली ने खुद लिया। इस मौके पर उन्होंने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अपनी खुशी का भी इजहार किया। Basically, this is the first company in Pakistan has won an award like this. We were the pioneers in Pakistan. We opened our first center in 5 years. We've opened our center 2 years ago. And basically we are expanding to every city in Pakistan, and to win this prize is a big achievement. We were up against all the big boys in industry, Magic Planet, Landmark Leisure, and we won the award, so I'm very happy. इस मौके पर मीना लॉक अवार्ड गाला के सिल्वियो लेटके ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इस अवार्ड गाला के जरिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने वाली जिद्दत और क्रिएटिविटी को सराहा जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि इस अवार्ड शो में पाकिस्तान से लेकर मिस्र और अम्मान समेत मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों ने भरपूर शिरकत की। Welcome to our annual awards gala night where we celebrate excellence in operation, progressive innovation, where we celebrate our industry as a whole. We have over 100 nominations in for our over 20 awards from all across, from Pakistan to Egypt, from Jordan to Saudi Arabia, from the UAE to Oman. We are blessed here. It's a sold-out event.
and we are all ready to really celebrate our success. अवार्ड गाला में मशहूर एंटरटेनमेंट कंपनी वार्नर ब्रॉस ने भी अपने नाम मुख्तलिफ एजाजात किए। तकरीब में मेहमानों की तवाज़ो बेहतरीन खाने से भी की गई। कैमरा टीम के हमरा मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़। मैनचेस्टर में जारी पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल के आखिरी रोज पहाड़ी जबान की पहली फिल्म लकीर की नुमाइश की गई, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। फिल्म आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों पर फिल्माई गई है। तफसीलात के लिए देखते हैं आसिम एतजाज की रिपोर्ट। पाकिस्तानी फिल्मों में बरतानिया के फिल्म बीनों की दिलचस्पी बढ़ा। You know, like, I used to hear a lot of stories. We live on line of control. There used to be a lot of fighting, there were a lot of refugees, and then I grew up seeing those displaced people, and it really ingrained in my mind. Then when I grew up, I heard my stories from my parents when they used to live together in 40s and 30s, and then how it got splitted, Kashmir got splitted. And then after that, we got refugees from 65, 71, and they're still there, you know, like fighting on line of control. The mother is here, the daughter is on the other side, they can't meet. So that really affected me. पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर अजीज जहलेरिया ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, बहुत लोगों ने ताउन किया, बहुत लोग आए थे, लोगों ने अप्रिशिएट किया, और ये पहली दफ़ा इस मुल्क में कश्मीरी पहाड़ी फिल्म दिखाई गई है। और मुझे उम्मीद है कि ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट जिसने इसको सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, वो आइंदा भी करेगी, और हर साल पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल्स और कल्चर की जो है प्रमोशन होती रहेगी इंशाल्लाह। शायकीन ने इस मौके पर फिल्म लकीर को बेहद पसंद किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, वालदैन सन, नाने सन, परदादे सन, वो केरी मुश्किलां चूं इस दौर च गुजरन, तो असां की जाना जियां गवर्नमेंट जो MP ने पाकिस्तान ने और इंडिया ने उन्होंने की जाना रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जाना इंसानियत ने जाना तकन के एक कम्युनिटी की किस तरह अलग कर रहे हैं। This film is going to convey a message to young people and families, and also understand the issue of Kashmir as well, because I think it's very important for the international community to understand the real issue. After watching the movie Lakir, I fully understand about Kashmir and how it got divided by Pakistan and India. बड़ी एक तारीखी लिहाज नाल एक अहम कदम है, और उम्मीद है कि जितने लोग अज इत्थे तकने तो आए न, तो उम्मीद है कि बाकी शहरां च भी लग सी, तो फिर लोग जिहड़े असां इत्थे मौजूद न वो अपनी ज़बानें लिख सन तो फिल्मां बना सन। लेकिन लकीर हमारे ये जानी पहचानी शख्सियत जनाब अदालत साहब ने ये इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था मतलब कि माशाल्लाह वो हालांकि सियासी लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये फिल्म लिखी है, और जब फिल्म देखी है इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवी। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ भाई अदालत साहब को कि उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर और बहुत ही ऊंची फिल्म बनाई है। So I think it was beautifully written. Ali Adalat, hats off to him कि कश्मीर ना जड़ा इशू है उस इस तरह जिंदा दोबारा लोगों ने दिलांज कीता हुआ है, and I'm speechless. इस फिल्म को देखने के लिए मेयर ऑफ रोशडेल काउंसलर मोहम्मद जुमान, मेयर ऑफ ओल्डहम काउंसलर जावेद इकबाल समेत मुकामी काउंसलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK और एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट 92newsSD.tv।